स्वतंत्र दिवस का पर्व, आज़ादी का जश्न और देशभक्ति की उमंग। इसी कड़ी में हुगली जिले के मोगरा थाना अंतर्गत चंद्रहट्टी फाड़ी में 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला दिन कार्यक्रम की शुरुआत हुई राष्ट्रीय ध्वज आरोहण से। तिरंगे की शान लहराई और पूरे वातावरण में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों के लिए अंकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन नन्हे मुन्नों ने अपनी कल्पनाओं और रंगों से आज़ादी के जज्बे को कागज पर उतारा और सबका दिल जीत लिया। दूसरा दिन मन सजा बच्चों के हुनर और देशभक्ति की धुन से। इस दिन आयोजित हुआ संगीत और नृत्य कार्यक्रम, जिसमें स्थानीय बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति गीतों की गूंज और जोशीले नृत्य ने पूरे माहौल को रोमांचक बना दिया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया गया। गणमान्य अतिथि में शामिल रहे हुगली रूरल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण सरकार, डीएसपी क्राइम अभिजीत सिन्हा महापात्रा, आईसी मोगरा दीपंकर सरकार, सीआई मोगरा सौमेन विश्वास समेत कई सम्मानित और गणमान्य अतिथिगण। सभी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इस यादगार आयोजन की सराहना की। विशेष रूप से चंद्रहट्टी फाड़ी इंचार्ज एएसआई रोनाल्ड डिपार्ट के प्रयासों की खूब तारीफ हुई, जिनके नेतृत्व में यह 2 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देशभक्ति से सराबोर इन 2 दिनों ने साबित कर दिया कि भारत का भविष्य इन बच्चों के हाथों में सुरक्षित है और तिरंगे की शान हमेशा यूं ही बुलंद रहेगी। आइए देख लेते हैं इस कार्यक्रम के अंत में हुगली रूरल पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्याण सरकार ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। আমাদের চন্দ্রহাটি ফাঁড়ির যিনি ইনচার্জ আছেন উনি সারা বছর ধরেই আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য আছে, যেটা যে পুলিশ পাবলিক রিলেশনটাকে আরো সুদৃঢ় করা। তো সেটার জন্য রোনাল্ডো সবসময় চেষ্টা করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, সেটা খেলাধুলা হোক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হোক, যে কোনো প্রকারে যাতে মানুষের সাথে সংযোগটা নিবিড় হয়, মানুষ আরো কমফোর্টেবল ফিল করে আমাদের কাছে আসার জন্য। তাদের যা সমস্যা সেগুলো যাতে খোলাভাবে বলতে পারে এবং যাতে আমরাও আরো ভালো করে পরিষেবা দিতে পারি, সেই বিষয়টা মানে খুব সোজা সরল করার জন্য সবসময়ই চেষ্টা করে। 15ই আগস্ট আপনারা আগেও দেখেছেন, বিভিন্ন বছরের ন্যায় এই বছরও এরকমই একটা প্রচেষ্টা করেছে, যার মধ্যে আমাদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা একটা মূল বিষয় ছিল। তাছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গতকালকেও হয়েছে, আজকেও চলছে। আশা করি এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য, যে আমরা আমাদের যে পুলিশ পাবলিক যে রিলেশনশিপ, সেটা আমরা আরো বেশি এস্টাবলিশ করতে পারবো এবং আমাদের মধ্যে যদি কোনো সি টাইপের কোনো ব্যারিয়ার থেকে থাকে, আমাদের পার্ট থেকে তো নেই, যদি পাবলিকের কোনো জায়গায় কোনো মনে হয় যে পুলিশের কাছে অ্যাপ্রোচ করতে অসুবিধা আছে, তাহলে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে আমরা সবসময় 24x7 আমাদের জনসেবা, আমাদের যা সার্ভিস, আমরা সেটা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর আছি। পুলিশ মানে তো মানুষ। দেখুন, এই যে আমাদের প্রচেষ্টা, সেটা খেলা অর্গানাইজ করা হোক বা এই যে এই প্রতিযোগিতা যেটা আমরা সিট অ্যান্ড ড্র কম্পিটিশন যেটা করলাম, আজকে যে অনুষ্ঠানটা চলছে, তাতে আপনার যেটা আছে যে যাতে এই সম্পর্কটা আরো সরল হয়, সোজা সরল সম্পর্ক, যাতে পুলিশকে জানাতে কারো কোনো অসুবিধা না থাকে। আমরা শুধুমাত্র মানে এটা নয় যে আমাদের কাছে সবসময় অভিযোগ বা সমস্যা নিয়ে আসে, আমাদের কাছে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে যে ইনফরমেশন আমরা যত তাড়াতাড়ি পাই, তত তাড়াতাড়ি আমরা সেই ইনফরমেশনটাকে এক্সিকিউট করতে পারি। তো এরকম যখন অনুষ্ঠানগুলো হয়, যখন আমরা নাম্বার আমাদের এক্সচেঞ্জ করি, তখন আমাদের কাছে এটাও একটা অ্যাডভান্টেজের জায়গায় থাকে যে কোথাও কোনো সেরকম যেটা মানে অনৈতিক বা অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে, তখন সেটা আমাদের কাছে সেই খবরটা আসতেও সোজা। থ্যাংক ইউ।